Oke guys, kita cabut final drip nih guys. Pretelin. Ayo Pade, buka Pade. Apa yang rusak? Pada rusak. Dikit telurnya ikut sih Pade. So, nah, sapi gundul guys. Oke guys, inilah salah satu penyebabnya guys. Faktor dia nggak mau muter guys, sapnya gundul guys. Alah, sap cowok ceweknya kena guys, udah los. Oke guys, ini barangnya udah 2 final drip nih guys. Oke, jangan lupa like, share, subscribe di channel kita guys.